अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा साकिल भाई है। साकिल भाई के हिट किया और ये हमारा चाचा है, उसी ने खेलेंगे। बहुत सियाना मस्ती है रुबेल, ठीक है। देखिए मेरा जो चाचा है ना, वो बहुत बेहतरीन शिकारी है। ये जो माছ है देखें, बड़ो। हमारा बांग्लादेश की कैटफिश है, देखो भैया। देखते पाচ্ছেন মাছটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতেছে। আরে পানিটা পানি লালস কত গুড এই নে দিতাছে, নেট দে এগেছে এই যে নেট। এ ইয়া নেট চল যা তুই পানি লালে মাছ আইবো মাছ পাবে গেতাছে, এলে গেতাছে। নদীর মাছ, বড় মাছ আমরা দেখলাম। রুই, পাঙ্গাস। বাংলাদেশ কি ক্যাটফিশ। মাশাআল্লাহ, দারুণ সুন্দর একটা পাঙ্গাস। শক্তি কমে দিতেছে শালা। মাশাআল্লাহ, দারুণ সাইজের একটা পাঙ্গাস, অনেক বড়। সাকিল এই যে চাচা আমাদের খেলছেন, আর এই যে বড় পাঙ্গাসটা শাকিল ভাই।